পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে রাজ্য পুলিশ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশ কর্মীরা কিভাবে কাজ করেন এবং জনগণের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করতে হয় সেই সব বিষয় শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সংবাদ এক মহড়া শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন স্কুল ছাত্রকে জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে আসনে অধিষ্ঠিত করে সম্পূর্ণ কর্মযোগ্য সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন স্তরের অফিসার ও পুলিশ কর্মী হিসেবে যাবতীয় পোশাক পরিধান করিয়ে সচেতন করা হয়। এই কর্মসূচি পালনের লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে জেলা পুলিশ সুপার জানান, পুলিশের পেশায় যাতে ছাত্র যুব সমাজ আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই ধরনের কর্মসূচি পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে গ্রহণ করা হয়েছে। सभी पुलिस कैसे फंक्शनिंग करता है, उसमें क्या क्या काम होता है, कितना डिफ़िकल्टीज़ है और उनका रूटीन काम कैसे होता है, ये सब हम लोग आज प्रोग्राम किया है। उसमें हम लोग एक स्पेशल एक प्रोग्राम लिया है कि जो भी स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है, इनका बहुत सारे से बहुत सालों से इनका जो ड्रीम होता है पुलिस बनने के लिए, आज हम एक मौका दे रहे हैं उनको। आज जो एसपी बनना है, ओसी बनना है, एसआई बनना है, ये सब हम उनको एक रोल प्ले जैसे करवा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है उनको पढ़ने में और आगे बढ़ने में, और उनका दूसरा स्टूडेंट्स भी देखेंगे और हमारा फंक्शनिंग कैसा है, ये सब मोटिवेशन के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं।